سلام تعني هبلي زخوركم نفتوات تختاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزعل السحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا يمزينات تحزنا لكم مسقنا لنا نمكتلكم نعدم من فلماك عند نتفاتهم سرعات بلتقنا كاب سمين زي سمعم زلو زي سنبودو زينات تقاسيلهم وجل فانو تبتاتينو كاقورو زي نبرك عالسيت اطعب مبال نابت امرت كم زمسه لهم عن تقلو غيرلهم زرقو حمقلس زمت كزر سرحة بريتانا باخم كنبلينا كاب زبت وصاخي ابو امبر ودف هزبا ويان حرنا تقرأي دكتور دبرتين قبر ميكيل نصمدو عمل كيتم زخابو ملاش وغن سرعات بلصقنا كالي ربشا زفتر غدا خوين يركم بزعبا زونه تسمعوا زرزر حبريتا كهلو يوم نجغان غدات ابل السراويت مكلخال تقرأي زي تغبره ازيو زن عدغاف زملكت حبريتاون مسانا مست تصنحو بزرزر بساعتنا باخم كبصحيوم زي خبركم فتواتن تقاتلتنا نمدلوات راسك فصعب بزرح كتكاتل ود عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب نختغبرو بتحتنا نقدم بالعلي 1 مليون بر وصاي نجغانو غدات اكلات تغادلتي بإلكتريك سرحه موتور سايكل حاجز تغيرو نبارنتهم اب هاجر امريكا زخونو اي تحاجز يوم مس بعل تغزوم هيوت تسفاي خوينم 10 جغانو تغادلتي بحاجز بإلكتريك سرحه موتورات زبركوت انتقونم دي ام دبليو فريندس اب كبابي واشنطن دي سي زركبو تغاردم حانت موتور اركيبوم لهم اي تحاجز يوم كابي مسرتي متاسه حدا كم زخونو زتحبرن تخونو توكالي اي تحاجز يوم زخونو اي تجبر مسقل جبر جرجس قدم حزونه نحربኛታት ተጋደልቲ ዝተፈላለ ሓገዝ እናገበሩ ከም ዝመጹ በመሕበር ሕዚ ድማ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ብር ወጻ በመግበር ና10 ጀጋኑ ሓርበኛታት ከም ዝሓገዙ ገሊጾም ኣለው بجننات مسوعات زخفلكم يخممو حزون تماهركم سريحكم هيوتكم عدكم ترحقوا تكونوا تسفا نجبر كبلون ابتي زنبر مدرخ ملختم حليفهم اللهم ايت ارآيات حدثه حلفي ماخل حويه حكمنان فولي حربኛታት تግራይ فولي كنكنن كتتلن زخونو نحجز تاكلات بممزغان حربኛታትና እግረ ከተخلو كل تግራዋይ كحجزن زغبرو حجزات نجغانو حربኛታት ተጠናኺሮም ከቀጽል ጻውዒ ተقريبهم اللهم حجز زتجبرلهم جغانو حربኛታት بوغنم نستجبرلهم حجز بمسكنم كاروت بصقتهم زي بصحم كبصحم حجز كجبرلهم صاوعت غيرهم لهم اتن بإلكتريك سرحه موتور سايكل اب ماخل حويت حكمنا فولي حربኛታት تግራይ فولي كتتل كنكنن زغبرلهم تጋደልቲ تبركتلهم يوم حجز نزغبرو اي تحجز يومن مسبعل تجزوم دي ام فريند اب كباب واشنطن دي سي زركبو تጋሩ مسغانا مسكر ورقات ون كمز توخابه زبصحن حبريتا يملاختم ጉጅለ ፋኖ ድሕር ብርከዝ ዝበለ እዋና ናብ ብሄራዊ ጥምረት ከም ዝመጽእ አረጋግጡ አበዘ ተፈራለየ ክፋላት ክልል አምሓራ ተመቂሉ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ አንጻር ጉጅለ ብልጽግና ከካይድ ጽንሕ ጉጅለ ፋኖ ናብ ዓወትን ናብ ውጽኢታዊ ምንቅስቃስ ንኸይመጽእ ከም ምኽንያት ዝለዓለሉ ሕቶም ናብ ሓደ ጥምረት ክመጽእ ብዘይ ምኻሉ ዝተኸፋፈለ ሓይልን ዝተኸፋፈለ አወዳድባን ሰለ ዝነበሩ ምዃኑ ተቀሰኒ እዩ ነዛ አፈላላይ ከጽብብ ብርከዝ بول وانا صعرن كركرن جبر صنح ጉጅለ ፋኖ በተረጋጋመ ጻዕርታቱ ክፈሽል ድሕር ምጽንሕም ተማልገን ብዕሊ ናብ ጥምረት ከም ዝመጽእ አረጋግጾሎም አማራ ፋኖ ብሄራዊ ኃይል ወይ ድማ ብሄራዊ ኃይሊ አምሓራ ፋኖ በዘብል ናብ ጥምረት ክመጽእ ዝኻለ ጉጅለ ፋኖ አበ ቀጻሊ አብ ዝገብሮ ቃልስም عوت تمرت كم زخونه تقيسولهم ولو كمرح زصنح مري وداجو ጎጃም كمرح صنح زمنه قاسم سمن ጎንደር نزبحال ጉጅለ ፋኖ كمرح صنح ሀብቴ ወልደም ደቡብ ጎንደር كمرح صنح ባየቃኛው አብዚ ጥምረት ዝም ዝተጸምበሩ እንትኾኑ በእስክንድር ነጋ ዝምራ ኃይል ግን ናብት ጥምረት መጽምባሩ ዝተረጋገጸ ነገር የለን እንባል ዘመነ ካሴ ዝወደቦ እዚ ኃይል ዝም አንጻር ብልጽግና ንዝግበር ቃልሲ ናብ ዓወት ኮሰድ ከም ዝኸል ተገሊጹሎም እቲ ብሹም ብሄራዊ ኃይል አምሓራ ፋኖ ዝተወደበ ኃይል 13 አባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዘለዎ እንትኸውን ዘመነ ካሴ ሀብቴ ወልዴ ምሬ ወዳጁም
ደሳለኝ ሲያሸውስዋ አስረስ ሄኖክ ጀነራል ተፈራ ማሞ ዝናቡ ደረሰኝ አስቻለውና አማኑኤል ዝመሳሰሉ 13 አባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝሓቀፈ ውዳበ ክፍጠር ከም ዝኻለ ተገሊጹሎም ናይቲ ውዳበ አቦ ወንበር ወይ ከዓ ምክትል አቦ ወንበር መን ምዃኑ እስካ ሕዚ ዘይተነጸረ እንትኸውን ኣብ ዝቕጽሉ ኣብ ዝግበሩ ኣኼባታት ኣብዚ ጉዳይ ውሳነ ከም ዝመሓላለፍ ጠቒሱሎም ናብዚ ውጽኢት ንኽንመጽእ ሰፊሕ ዕንቅፋትን መሓለኻታትን ሓሊፍና ኢና ከቢድ ክርክርን ሙግትን ጌርና ኢና በተበለበት ግን ኣብ መወዳእታ ኣማራ ፋኖ ብሔራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ብሔራዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ክንምስረት ክኢልና ኣለና ክብል እውን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ጠቒሶም ኣለዉ እዚ ጥምረት እዚ ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት አንጻር ብልጽግና ኣብ ዝተገበረ ኩናት ኣፈላላይ ፈጢሩ ካብ ኣፈላላይ ጉጅለ ፋኖ ሊሕኹ ናብ ህዝብን ናብ ዲያስፖራ ኣምሓራ ኣትዩ ዝነበረ ጉዳይና ኣብ ዝሕዚ እዋን ናብ ጥምረት ምምጻና ስዒቡ ኣብ ዲያስፖራን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ህዝብና ናብ ጥምረትና መሊስና ቃልስና ኣሕይልና ክንቀጽል ኢና ክብሉ እውን ገሊጾም ኣለዉ አቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንጽምዶ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብ ፖለቲካዊ ኣስተላልፋን ሓይሊ ሚዛንን ሓድሽ ወጥሪ ዝወለደ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ብልጽግና ሓደ ሻዕቢ ኩናት ሓደ ሻዕቢ ፖለቲካዊ ሽርሒ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣዳኺመ ዝብል እምነት ዋላ እኳ እንተሕደረ ክልተ ሰለስተ ግዜ እታ ውድብ ሓመድ ሊሒሳ እንዳተለዓለት ሕዚ እውን ሓይሊ ሚዛና እንዳበርትዐት ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ጸቕጢ ምሕደራ قصيلا تركب مساي حموش تغنبت 2017 عام تمرت بها قصاصرا غز بورد مرصا ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕጋዊ ሰውነት ከልዕል ግዜ መደብ መሓዙዝ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ ትዕለት ዝውሃብ ውሳነ ድማ ርክብ ብልጽግናን ሕወሓትን ሓንሳን ሓዋሩን ዕልባት ገብረሉ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ጉዳይ ዘለቅዋም ንጹር ዋላ እኳ እንተዘይኾነ ጉንበት ሓሙሽተ ግን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ትጽቢት ዝግበረሉ ዕለት ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ጉዳይ ኣተሓይዞ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣነ ዝበልክዎና ኣነ ዝተዛረብኩን ጥራሕ ስምዑ ዝብል ቅዋሙ ንዓና ይኹን ንባዕሉ ፈጺሙ ኣይጠቅምን ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ወፂና ንህዝብና ብዝጠቅም መንገዲ ንዛተ ናብ ዕልባትና ንምጻእ ክብል ገሊጹሎም ካብዚ ብተወሳኺ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ደገፍቱን ብተደጋጋሚ ትግራይ ምስ ኤርትራ ርክብ ትፈጥርላ ዝብሉ ሓሳባት ኣመልኪቱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምላሽ ዝሃበ እንትኸውን ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ክልታና እንገብሮ ርክብ ንሰላም ዝዓለመ እንተኾይኑ ኣበየን እዩ እቲ ጌጋ ክብል ምላሽ ይብሎም ምስ ጎረባብትና ብሰላም ናይ መንባርን ናይ ልምዓት ምትእስሳር ናይ ምፍጣር ድሌት ኣለና ክብል ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ጉጅለ ፋኖ ኾነ መንግስቲ ኤርትራ ሰላማዊ ርክብ እንተጌርና በየናይ መንገዲ ሓጢያት ዝኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ክገብር ጸኒሕ እዩ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንድሕሪ ተመሊሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዘኻኺሩ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ዝለዓል ዘሎ ሓሳባት ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ርክባትና ኣዛይርና ክንቀጽል ኢና ምእንተ ሰላም ከቢድ ዋጋ መኽፋልና ኣጠናኺርና ክንቀጽል ኢና ክብል ነቲ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ምስ ኤርትራ ይግበር ንዘሎ ርክባት ኣመልኪቱ ብተደጋጋሚ ንዘውፅኦም መጠንቀቕታታት ትርር ዝበለ ምላሽ ይብሉሎም